Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji kepada santriwan Ahmad Saputra. Mohon dilanjutkan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naro. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Sudah cukup. Pertanyaan kedua dijawab ayat setelah dua ayat setelahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sebelum saya bertanya, Vicky juz berapa sampai juz berapa hafalannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sampun. Untuk Ananda Vicky, Ananda Vicky, saya bertanya di surat, terdapat dalam surat apa? Ya. Kemudian juz berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Izin menjawab surat Al-Bayyinah. Surat Al-Balad. Salah. Surat Al-Ma'arij. Juz 29. Tolong dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'in Terus wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadhi min adhabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha nazza'atan lis-sawa. sudah lanjut. Sekarang yang kedua, dilanjut lagi. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Terdapat dalam surat apa? Kemudian ayat berapa dilanjutkan?
Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Surat Nuh. Iya, Anu. lanjutkan. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Syukran, terima kasih. Para hadirin yang berbahagia, di Ponpes Al-Himah ini tidak hanya untuk menghafal Al-Quran, tapi juga menghafal hadis Arba'in Nawawi. Dan ini menjadi bekal. Jadi santri Al-Himah ketika sudah lulus 6 tahun itu bisa membawa ilmunya itu di masyarakat. Jadi imam, khotib, dan dibekali. Dan ini hasil dari anak ini 6 tahun. Barangkali nanti monggo hadis Arba'in Nawawi biar bisa jamaah bisa atau wali santri bisa tahu ya, 1 atau 2 nggak masalah. Makasih. Makasih Bu Ningsih, makasih Bu Yatul dan Ustadzah Ria. Nah, ini Ustadzah Ria ini adalah pengasuh atau ustadzah dari Pondok Pesantren Siti Walidah, dan ini Bu Nyai Bu Ningsih ini juga pengasuhnya. Dan ini Ustadzah Yatul ini juga penghafal Al-Quran istri saya, alhamdulillah. Dan ini nanti bisa kolaborasi dengan ustadzah-ustadzah di Siti Walidah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diamanai untuk menguji hafalan hadis. Saya selaku takmir Masjid Utsman bin Affan. Ya. Jadi buku saku hadis Arba'in Nawawi ini sepertinya buku wajib, buku saku wajib yang memang harus dihafal para santri di Al-Hikmah. Baik, untuk Ananda Ahmad Saputra, tolong bacakan hadis ke-7 tentang nasihat. Yang ini disampaikan dari Abu Ruqayyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Asyidari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atinu nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Asyidari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya bagi siapa? Kemudian beliau bersabda, bagi Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Ya, sahih. Lanjut untuk Ananda Fikrul Islami Al-Ayyubi. Tolong bacakan hadis yang ke-9 ya, tentang pemberian beban sesuai dengan kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu mathailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'im. Artinya, apa yang aku perintahkan kepadamu maka laksanakanlah, dan apa yang aku larang kepadamu maka jauhilah semabuk kalian. Sebagaimana umat yang terdahulu yang mereka banyak bertanya maka dan juga mereka yang menyelisih para nabi mereka.
Sahih. Saya kira cukup itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.